बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ बच्चों, इस करा एक्सरसाइज चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आज करो अमिक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 युस जन अत पत सब पार्ट्स अस गोडनुक वाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। वाई शुड वी कंजर्व अस कैज पज कंजर्व करें बायोडाइवर्सिटी। गोडथे वो बायोडाइवर्सिटी एज वी नो it's the variety of life existing on the earth, their interrelationships and their relationship with the environment. Ach wanan biodiversity. Biodiversity go yus is life wushan ch yat pe zameenas peth yim zin cheez wushan ch ihunz variety wushan ch beh ch panwin relationship yani alag thalak hekin kah ti jandar zind rozit kihin me yutu yot ne ki be em khatar ch pan uhun relationship environment seit they depend on their environment, their surroundings. Also, it's a variety of life that exists, their relationship with environment. That's biodiversity. My question is, why should we conserve biodiversity? As case by biodiversity, as case pazan this variety of living beings, as case pazan conserve kare. We should conserve biodiversity so as to maintain the food chain. The disturbance of food chain may affect the whole ecosystem. As paz im moju biodiversity conserve karan taki usen ecological balance roz maintain roz tele maintain agar as kah ti variety jandar hans khatam gath tem sat kya food chain gas disturb yani adan jandar mel food kihin tem sat kya gas yel food chain ga disturb yus son ecosystem ch tat mas gas it will affect the whole ecosystem. In part question number 5 is part number 2. Part number 2 is protected forests are not completely safe for wild animals. Why? In esmaya ushki area banawa protected area taki asdimo karo conserve atich wildlife. Magar yum protected areas timan mans chhan completely wildlife safe kihin kez chhan tum safe ki tikez yus ach local teams and and pek im rozen wel ch asan tim pat tim zan off hours ne duty doran ch security rush off hours they go and capture and kill the animals. Since capturing and killing of animals by poachers is still rampant in protected forests and areas, so they are not safe for wildlife. In Pachimuk part, some tribals they depend on jungle. Why or how? Chwan keh yim tribals ch keh tribals ch तहज जिंदगी हुंद दारोमदार इमने जंगलन पे कित पे डिपेंडेंट ऑन जंगल. Some tribes depend on the jungle for the fulfillment of their basic needs of life such as food, medicine, clothing and shelter. Imam tribes they depend on jungle. Kim khatar why do they depend on jungle? Because they depend on jungle for the fulfillment of their basic needs. Pan basic zururiyat poor karne bapat they depend on jungles. जंगलों में मेडिसिन करा हासिल, फूड करा हासिल, क्लॉथिंग करा हासिल अति शेल्टर करान. The forest they provide them shelter. So the tribes they depend on jungle for the fulfillment of their basic needs. In purchase, what are the various causes of deforestation? And agar deforestation karo, deforestation कैसे च गसान अमिक causes क्या च यानी कैसे deforestation गसान कैसे च forests clear करना साफ करना कैसे च कुल षटना तथ च different causes. तम क्या क्या cause च गोडनुकुई अत च natural cause like forest fire या droughts. कुन सात जंगल मज नार हेवान तम सत हेकान गसित deforestation या कुन सात गई खुशक सारी कुल हकान तो naturally forest गसान अम सत यम जन तथ कुल they get the forest they get cleared. इन अतिक कुल हकान तो naturally ये कुल गई खत्म तो deforestation गई. बे कम खतर करा डिफॉरेस्ट अमिस क्या काज बे for building factories and houses, for procuring land for cultivation, for making furniture and using wood as fuel. In different causes for deforestation. You go causes in pach agar deforestation gas any consequences क्या
آسان. اگر ہسا ڈِفارٮ۪سٹریشن گژھِ یِتھَے پٲٹھۍ کَنٹِنیوٗسلی گژھِ ڈِفارٮ۪سٹریشن زیادٕ زیادٕ جنٛگل ژَٹوکھ أسۍ کُلۍ ژَٹوکھ اَمِکۍ رِزَلٹٕس کیٛاہ آسان. گۄڈنیُکُے اگر أسۍ وٕچھو یوٗتاہ أسۍ ڈِفارٮ۪سٹریشن زیادٕ کَرو نیچرَل کٕلایمیٹیٖز گژھن زیادٕ زیادٕ ٹٮ۪مپریچَر گژھِ زٔمیٖنُک اِنکرٛیٖز یِم زَن فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز سویلٕچ چھِ تِم گژھن چینٛج زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ لینٛڈ گژھِ کَنوٲٹ اِنٹُو ڈٮ۪زٲٹ گرٛاوُنٛڈ لیوَل یُس زَن واٹَر چھِ سُہ گژھِ ڈاوُن بیٚیہِ واریاہ کُلۍ تہٕ واریاہ اَنِمٕل گژھن ختم تِکیٛازِ ییٚلہِ جنٛگلٕے اَسہِ سۭتۍ نیچرٔلی یُس زَن وایلڈ لایف چھِ سُہ گژھِ ڈِسٹٲرٕب تٕہٕنٛز لایف گٔے ڈِسٹٲرٕب تُہُنٛد ہیبِٹیٹ ییٚلہِ اَسہِ ڈِسٹرٛکٹ کوٚر تَمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ واریاہ فٕلورا تہٕ واریاہ فانا سُہ گژھِ زٔمیٖن پٮ۪ٹھ ایٚکسٹِنٛکٹ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ اَمیُک کوسچن نمبر 5 پٲنٛژِم پارٹ چھِ واٹ اِز ریڈ بُک ڈاٹا. ریڈ بُک ڈاٹا یا ریڈ ڈاٹا بُک کیٛاہ گٔے. ریڈ ڈاٹا بُک ایز یوٗ ہیو آلریڈی ریڈ اِز اے سورس بُک. یہِ چھِ سۄ بُک یَتھ پٮ۪ٹھ أسۍ رِکاڈ تھاوان چھِ تمام اِنڈینجٲرڈ پٕلانٛٹَن تہٕ اَنِمٕلَن ہُنٛد یا یِم تہِ لِوِنٛگ بیٖنٛگٕس اِنڈینجٲرڈ چھِ یِمَن خطرٕ چھُ وۄنۍ ختم گژھنُک تُہُنٛد رِکاڈ چھِ یِوان تھاونہٕ اَتھ ریڈ ڈاٹا بُکَس پٮ۪ٹھ. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ کوسچن نمبر 5 پارٹ نمبر 6 وٹ ڈوٗ یوٗ میٖن باے مایگریشن یا واے ڈوٗ بٲڈٕس مایگریٹ. تِم کیٛازِ چھِ مایگریٹ کَران. مایگریشن میٖنٕز د موٗمٮ۪نٛٹ آف سپیٖشیٖز فرٛام اِٹٕس اون ہیبِٹیٹ ٹُو سم اَدر place during a certain period in the year for breeding or to overcome some climatic changes. یعنی مایگریشن چھِ کینٛہہ سپیٖشیٖز تِم چھِ گژھان مایگریٹ موٗو گژھان پنٛنہِ ہیبِٹیٹ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ ٹایمہٕ خٲطرٕ پرٛٮ۪تھ ؤری کَمہِ خٲطرٕ چھِ کَران یِم مایگریشن. تَمیُک وجہ چھِ دے مایگریٹ فار breeding or to overcome some climatic conditions. اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ کوسچن نمبر 6 in order to meet the ever increasing demand in factories and for shelter trees are being continuously cut. Is it justified to cut trees for such projects? Discuss and prepare a brief report. یہِ چھِ وَنان پَنٕنۍ یِم زَن ڈِمانٛڈٕس یعنی دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ ڈِمانٛڈ ہُران کٕمَن منٛز ٹُو اِنکرٛیٖز ڈِمانٛڈ اِن فیکٹریٖز یعنی فیکٹِرٛیَن ہٕنٛز ڈِمانٛڈ فُلفِل کَرنہٕ خٲطرٕ یا شَلٹَر خٲطرٕ کُلۍ چھِ یِوان ژَٹنہٕ یعنی مکان بَناونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ کُلۍ ژَٹان یا فیکٹِرٛیَن منٛز چھِ أسۍ یِہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ ڈِمانٛڈ سُہ ڈِمانٛڈ فُلفِل کَرنہٕ خٲطرٕ چھِ یِوان کُلۍ ژَٹنہٕ کہِ یہِ چھِ وَنان کیٛاہ مکان بَناونہٕ خٲطرٕ یا یِمَن فیکٹِرٛیَن منٛز یہِ را میٹیٖریَل پرٛووایِڈ کَرنہٕ خٲطرٕ أسۍ ہٮ۪کوا جَسٹِفاے کٔرِتھ کہِ أسۍ ہٮ۪کو کُلۍ اَمہِ باپَتھ ژٔٹِتھ. اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ اَکھ لۄکُٹ مۄکُٹ اَکھ برٛیٖف رِپوٹ لیکھُن. It's not justified to cut trees just to fulfill our needs. Trees are known as the lung of the earth. They are the habitat of many living organisms, including animals. They give us oxygen and maintain oxygen-carbon balance as well. They firmly bind the soil and hence prevent soil erosion. They also reduce the chances of natural disasters like floods and droughts. They help conserve our rich biodiversity. The cutting of trees causes increase in carbon dioxide, which results in global warming. یعنی پَنٕنۍ نیٖڈٕس فُلفِل کَرنہٕ خٲطرٕ جنٛگلَن ہُنٛد بے دَرے کَٹاو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ جَسٹِفاے کٔرِتھ یعنی پَنٕنۍ لایف زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ آرام دہ بَناونہٕ خٲطرٕ نِموکھ أسۍ جنٛگل ژٔٹِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ جَسٹِفاے کٔرِتھ کینٛہہ أسۍ اَمہِ خٲطرٕ کیٛاہ چھِ کُلۍ ژَٹٕنۍ ضٔروٗری تِکیٛازِ اگر أسۍ یِم زَن کُلۍ کُلۍ چھِ یِوان کَنسِڈَر کَرنہٕ دے آر د لنٛگٕس آف د أرٕتھ یعنی یِتھ پٲٹھۍ اِنسانَس منٛز لنٛگٕس چھِ ضٔروٗری اگر نہٕ لنٛگٕس آسَن کِہیٖنۍ آکسیجَن واتہِ نہٕ سانہِ باڈی کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ آکسیجَن واتہِ کِہیٖنۍ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سٔروایِو کٔرِتھ کِہیٖنۍ یِتھَے پٲٹھۍ کُلیو وَرٲے تہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ سٔروایِو کٔرِتھ کِہیٖنۍ تِکیٛازِ یِم کُلۍ چھِ یِم چھِ واریاہَن لِوِنٛگ تھِنٛگَن ہُنٛد واریاہَن اَنِمٕلَن ہُنٛد ہیبِٹیٹ چھِ یِمَے کُلی دے پرٛووایِڈ ہیبِٹیٹ ٹُو اَنِمٕلٕز یُتُے یوت نہٕ کِہیٖنۍ دے گِو اَس آکسیجَن دے مینٹین بیلَنس آف آکسیجَن اینڈ کاربن ڈاے آکسایڈ یا دے بایِنٛڈ دَ سویِل فٔرملی ییٚلہِ یِم سویِل تھَپھ کَران تَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان کیٛاہ سویِل اِروجَن چھِنہٕ گژھان کِہیٖنۍ تہِ بیٚیہِ چھِ یِم کَران ڈِکریٖز چانسٕز آف نیچرَل ڈِزاسٹٲرٕس اَمہِ علاوٕ دے ہیلٕپ اَس ٹُو کَنزٲرٕو اَوَر رِچ بَیوڈایؤرسٹی دے ہیلٕپ اَس ٹُو کَنزٲرٕو اَوَر رِچ بَیوڈایؤرسٹی سو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ جَسٹِفاے کٔرِتھ کِہیٖنۍ اَسہِ ہٮ۪کو کُلۍ ژٔٹِتھ پَنٕنۍ یِم فُلفِل کَرنہٕ خٲطرٕ تیٚلہِ وی شُڈ
take measures to protect trees. We must protect trees. वह अगर अस अकिस जाए अख कुल ोट तथ जाए छे तम बजाय 10 कुल लागन या ज़्यादा खुद ज़्यादा कुल लागन तिक अगर अख कुल खस न कहें कह नत कह कुल खस जन नुकसान गो यह कुल षटन सह हेको अम पूर कर हेको नुकसान नश बचत पन इन्वायरमेंट या पन या बाकी लिविंग बींग्स तुहद हैबिटेट गि डिस्टर्ब कहें तह सो हेको यह जस्टिफाई कर कुल षटन क्या जान वी हैव टू take measures to prevent deforestation and we must protect trees. Inshallah karo is continue exercise next lecture. So फिलहाल खुदा हाफिज़.